নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে আমি আইছি শিলচরের বহুত সুন্দর একটা মন্দির, শ্যামসুন্দর মন্দির। আজকে ঝুলন যাত্রা চলে, তাই ভিতরে যাইব গিয়ে দেখাই ঝুলনটা কীরকম এখানে পালন করা হয়। ভিডিওটা স্কিপ করিও না, পুরা দেখিও। নতুন চ্যানেল যদি নতুন থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করিয়ে দিও, তো নতুন নতুন ভিডিও হয়ে যায়। তাহলে চলো এখন আমরা ভিতরে ঢুকি। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. जगन्नाथ की जगन्नाथ धाम की जगन्नाथ धाम की माताजी की सुखी महंतों की माता हरिदास ठाकुर की ऋषिनाथ की सिद्धौर की राधा कुंड की राम कुंड की गिरिराज महाराज की अक्षर आनंद की अक्षर आनंद की ब्रह्मा की मैया की महाराज की हरिनाम संकीर्तन की भागवत की भागवत की